الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. در آغاز میلاد با سعادت دو پیامبر الهی حضرت عیسی مسیح و حضرت محمد ابن عبدالله علیهم صلوات الله را به عموم مسیحیان و مسلمانان جهان و به ویژه خانم‌ها و آقایان شرکت کننده در این همایش باشکوه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, au début de ce discours, de vous présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de la naissance des prophètes de Dieu, le vénéré Jésus-Christ et le vénéré Mohammed ibn Abdullah. Que la paix d'Allah soit sur eux et sur tous les fidèles chrétiens et musulmans du monde entier, et surtout aux fidèles croyants participants ici présents dans cette conférence solennelle, et de saisir cette occasion pour remercier sincèrement les organisateurs de cette conférence sur l'unité et le vivre ensemble. از برگزار کنندگان این اجلاس تشکر و قدردانی می‌نمایم و امیدوارم در پرتو این گونه جلسات و نشست‌ها بتوانیم با وحدت و همدلی و محبت گام‌های بلندی در جهت مبارزه با خشونت و افراط‌گرایی و نزدیک شدن پیروان تمامی ادیان و مذاهب به یکدیگر برداریم. Je formule aussi mes vœux pour que l'organisation de ces réunions puisse servir d'élément de base pour accroître l'unité du verbe et de l'action, et aussi faire progresser l'unité en accomplissant un grand pas vers la lutte contre la violence et l'extrémisme, et que cette unité soit un facteur d'approchement entre tous les fidèles de religions monothéistes partout dans le monde. همکنون از اساتید، فرهیختگان و شخصیت‌های حاضر در جلسه اجازه می‌خواهم تا پیرامون موضوع همایش نکاتی را به استحضار برسانم. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers invités ici présents, de porter dans mon intervention quelques points à votre connaissance. همگان می‌دانند که اسلام و مسیحیت دو دین الهی است که بیش از نیمی از جمعیت روی کره زمین را پیروان آنها تشکیل می‌دهند. Comme chacun sait, l'islam et le christianisme sont deux religions monothéistes dont les fidèles sont plus de la moitié de la population mondiale. از این رو لازم است با توجه به مبانی دینی راه‌های نزدیکی و تعامل با همدیگر و زندگی همراه با آرامش و مهربانی را شناخت و با به کارگیری آنها صلح و آرامش و رفاه را در تمامی جهان Il est nécessaire de porter une attention particulière aux fondamentaux, aux voies et aux moyens pratiques proposés par ces deux religions pour pouvoir trouver et suivre les voies de rapprochement entre les êtres humains, tout en parcourant le chemin d'une réconciliation de la vie saine et paisible, bref, de fonder un monde, je redis, de paix, de bien-être et de sérénité. اسلام هدف از بعثت انبیا را تربیت اخلاقی و دینی مردم، حاکم نمودن ارزش‌های الهی، رشد و توسعه علمی، ایجاد عدالت و مقابله با ظلم و تبعیض و فساد، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، حاکمیت قانون و مقابله با بی‌نظمی و قانون شکنی و در یک کلمه رسیدن به حیات طیبه بیان می‌کند و در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. Pour l'islam, l'objectif principal des missions prophétiques est dans l'éducation morale et religieuse, dans l'application et la promotion des valeurs divines,
dans le progrès et le développement scientifique de la société, de la justice sociale, par la lutte contre les injustices, les persécutions et toute forme de ségrégation et de discrimination en faveur des libertés individuelles et sociales étendues à tout un chacun de la souveraineté de droit, en luttant contre les désordres et les actions anarchiques, illégales, et cela pour parvenir au point de la réalisation d'une vie pure, ainsi que le Coran essaie de le rendre par les mots Hayat al-Tayyiba, la vie pure. و در آیه دیگر می‌فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة. L'islam est pour la liberté de conscience et de pensée. Il est clairement marqué dans le Coran qu'il n'y a aucune contrainte et obligation dans la religion, car la voie est bien distinguée du dévoiement. از سوی دیگر خداوند در قرآن کریم پیامبر اسلام را به عنوان رحمت برای عموم مردم جهان معرفی می‌کند و می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. Et d'autre part, le Saint Coran présente au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un miséricorde. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. و در آیه دیگر از میان تمامی ویژگی‌های آن حضرت نرمخویی و محبت به مردم را برجسته کرده و می‌فرماید فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. Et dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit que parmi les caractéristiques et qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa douceur et son amitié à l'égard des autres individus qui l'accent aigu. Et il dit, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Mohammed a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui à ton entourage. پیامبر با مردم مهربان بود و می‌فرمود خدا به من فرمان داده تا با مردم مدارا کنم امرت به مدارات الناس. و روزی فرشته وحی بر پیامبر نازل شد و گفت یا محمد ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقی. Le prophète de l'islam était doux et il disait qu'Allah lui a ordonné de l'être avec ses semblables. Un jour, l'ange Gabriel lui amène un message et dit « Oh Muhammad, Allah te salue et te recommande d'être tolérant à l'égard de mes frères. » اسلام طرفدار آزادی فکر و عقیده است و در قرآن صریحاً میگوید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. L'islam est pour la liberté de conscience et de pensée, et ceci est cité clairement dans le Coran. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égaré. و در آیه دیگر می‌فرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. Dans d'autres versets coraniques, nous avons, si ton Seigneur l'avait voulu, tous qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? نگاه اسلام به انسان نگاه بسیار زیبایی است. برای انسان به ماهو و انسان ارزش قائل است. تبعیض نژادی را نمیپذیرد. به همه نژادها احترام میگذارد و میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. La vision de l'islam à ce propos dispose un aspect esthétique pour l'islam. L'homme en tant que l'homme est une créature valeureuse et mérite d'être respecté. Voilà pourquoi l'islam n'accepte pas la discrimination raciale et respecte toutes les races humaines. Dans le Coran, il a parlé de la création d'un mâle et d'une femme. Et finalement, celui qui est plus valeureux, ce sont les plus pieux. امام علی ابن ابی طالب در فرمانی حکومتی به استندار خود
مالک اشتر النخعی می‌فرماید و اشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نذير لك في الخلق. Dans sa lettre adressée à Malik ibn Ashtar, à l'occasion de son investiture comme gouverneur de l'Égypte, l'imam dit à Malik: Ô Malik, fais que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers les administrés. Ne sois pas un fauve et qui ne songe qu'à en faire sa proie. Ils sont de deux sortes, un frère en Dieu et bien un congénère. Tous deux sujets à des lapsus et en but, à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. اسلام در تبلیغ دین خشونت را جایز نمی‌داند و در قرآن به پیروان خود دستور می‌دهد ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. L'islam ne reconnaît pas le prosélytisme de violence et dans le Coran, Allah dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. اسلام طرفدار گفتگو میان پیروان ادیان است و همگان را دعوت می‌کند تا با تکیه بر مشترکات گرد هم آمده در صلح و آشتی و با کمال محبت با یکدیگر زندگی کنند. قرآن خطاب به پیروان ادیان الهی همچون مسیحیت و یهودیت میگوید: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. L'islam est pour le dialogue interreligieux et surtout avec les chrétiens, en invitant tout le monde à se réunir autour des points communs et vivre dans la paix avec tout le monde, dans la coexistence fraternelle, en amitié, d'où il s'adresse aux autres fidèles de toutes les confessions religieuses chrétiennes et les juifs, et il dit aux gens du livre: venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. اسلام با صراحت جنگ افروزی و خشونت را نفی می‌کند و همگان را به صلح و آرامش دعوت می‌نماید و قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. L'islam nie ouvertement le bellicisme et la brutalité, tout en invitant tout le monde à la paix et à la sérénité. Dans le Coran, nous pourrons lire toujours: aux croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point le pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. اسلام دشمنی با مردم را بسیار بد و خطرناک می‌داند و امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باره می‌فرماید: بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد. Pour l'islam, l'animosité à l'encontre du peuple est très critiquée. Et Imam Ali, paix soit sur lui, dit à ce propos: le pire des apports de la part d'une personne pour le jour de résurrection est l'animosité à l'encontre du peuple. و از پیروان خود اسلام می‌خواهد تا در جامعه همیشه نقش اصلاحگر داشته باشند. امام موسی بن جعفر می‌فرماید: طوبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامة. Voilà pourquoi l'islam encourage les fidèles d'agir toujours dans la société humaine comme un réformateur. Imam Moussa Kazem, béni soit-il, il dit: heureux sont ceux qui sont les réconciliateurs entre les êtres humains dans la société. Ils sont plus proches à Allah, le Tout-Puissant. پیامبر فرمود: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا.
Ne soyez pas ennemis des autres et ne soyez pas jaloux envers les autres. Ne tournez pas le dos aux autres, ne vous séparez pas de vos semblables et dans l'obéissance d'Allah, comportez-vous comme des frères. امام کاظم علیه السلام در سخن بسیار مهمی می‌فرماید ان اهل الارض لمرحومون ما تحابوا و ادوا الامانه و عملوا بالحق. L'imam Kazem, béni soit-il, toujours il dit les êtres humains, tant qu'ils sont amis à l'encontre d'autrui, ils s'aiment et ils respectent les dépôts et ils appliquent la loi et la vérité, ils sont protégés par les bénédictions et la grâce divine. قرآن با صراحت نظر اسلام را درباره مراعات حقوق ملت‌ها و پیروان دیگر ادیان و مذاهب چنین بیان می‌کند: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. Dans un autre verset coranique, toujours, le Coran signale son point de vue sur le respect à l'égard du droit des autres peuples et d'autres religions. Allah ne vous défend de pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. اسلام انبیاء گذشته و کتاب‌های آسمانی را به رسمیت می‌شناسد و به همه آنها احترام می‌گذارد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. L'islam reconnaît tous les prophètes et les messagers monothéistes précédents envoyés par Dieu le Tout-Puissant et leurs livres sacrés, et il les respecte. Comme c'est marqué dans le Coran, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants ont cru en Allah, en son ange et à ses livres et en ses messagers. اسلام طرفدار تعاون در مسائل بین المللی است و می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دو سه دقیقه اگر اجازه بدن من نتیجه بگیرم از این بحث. L'islam est pour la coopération internationale, car sans cette coopération dans différents domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, on ne pourra pas résoudre les problèmes internationaux et le Coran est clair en la matière. اسلام اجازه دشنام و بدگویی به هیچ یک از ادیان و طرفداران آنها را نمی‌دهد. قرآن صریحاً می‌گوید ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. L'islam ne permet pas aux croyants de toutes les religions et les fidèles, quoi qu'ils soient, d'insulter et diffamer envers les autres et les empêche de le faire. از مجموع آنچه که بیان شد و مطالب بسیاری که به خاطر کمبود وقت از بیان آن خودداری می شود، به خوبی می توان دریافت که اسلام دینی رحمانی، عقلانی و طرفدار صلح، آرامش و زندگی بدور از آلودگی ها، ظلم ها، تبعیض ها و پلیدی هاست و اگر پیروان ادیان الهی با تکیه بر مشترکات و ارزش‌های گوناگون موجود در آنها با یکدیگر متحد شوند، بسیاری از جنگ‌ها، خشونت‌ها، تبعیض‌ها و جنایاتی که امروز بر بشریت روا داشته شده است از بین خواهد رفت. De l'ensemble de tout ce qui est dit, on peut tirer cette conclusion que l'islam est une religion divine et logique pour la paix et pour la sérénité, pour une vie saine et pure, et à la fois une religion contre les persécutions, les injustices et différentes formes de ségrégation. Si les fidèles croyants des religions monothéistes s'unissent sur la base des valeurs et des points de vue communs qui les relient, on pourra se rassurer d'une grande partie on pourra éviter d'une grande partie des guerres, des violences, des ségrégations et en fin de compte des crimes que nous vivons aujourd'hui. افرادی به نام اسلام و تحت عنوان داعش
اینها بسیاری از مسلمانان و مسیحیان و پیروان دیگر ادیان را متاسفانه سر ببرند، خانه و کاشانه و مساجد و کلیساها و کنیسه‌ها را ویران کنند، زنان را به اسارت بگیرند و در بازارها بفروشند و عده‌ای را زنده زنده بسوزانند و در عراق و سوریه و جاهای دیگر در خیابانهای فرانسه دست به ترور، خشونت و آدمکشی بزنند. آیا میتوان اینها را مسلمان دانست؟ هرگز. Et la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Comment peut-on accepter des éléments criminels comme les membres de Daesh? Est-ce qu'ils pourront vraiment être appelés l'islam, les représentants de l'islam? Comment on peut croire qu'ils ne sont pas à l'origine de tout ce qui se passe dans les pays comme la Syrie, en Irak ou dans d'autres coins du monde? Au moment où ces éléments continuent à égorger et massacrer les chrétiens, les musulmans, ils détruisent les biens, les maisons, les mosquées, les églises, les knessets, et ils tuent leurs victimes. Alors, ils emprisonnent les femmes, ou ils les vendent dans les marchés, ou lorsqu'ils font brûler les prisonniers vivants dans les cages, en Syrie, en Irak, et lorsqu'ils assassinent les Français ou les ressortissants des autres pays, ici à Paris ou à Nice, est-ce qu'on peut vraiment les reconnaître comme des musulmans? La réponse est non, jamais. اسلام ترور و کشتن انسانها را به شدت نفی می کند و می فرماید من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. L'islam dénonce et condamne ces crimes. Il dit quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme il avait tué tous les hommes. انتظار این جانب از جمع حاضر این است که با استمرار این گونه گفتگوها و نشستها تلاش کنند تا زیبایی‌های ادیان الهی را بهتر بشناسند و سپس آن را به دیگران بشناسانند و امنیت و آسایش و رفاه و اخلاق را برای همه انسانها به ارمغان بیاورند تا در نتیجه وحدت و همدلی با وحدت و همدلی ریشه ترور، خشونت، جنایت و تبعیض خشکانده شود و عموم مردم به ویژه نسل جوان را به آینده ای روشن امیدوار سازیم به امید فرارسیدن یک چنین روزی. Mesdames et messieurs, chers invités, en fin de mon discours, je formule ce souhait que l'organisation de ces conférences puisse nous aider à connaître les efficacités et la beauté des pensées qui existent dans les religions monothéistes et que nous puissions passer ce message aux autres. Que Dieu nous donne cette capacité intellectuelle et humaine pour souhaiter la paix, la prospérité et la morale à tous les êtres humains. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide à renforcer notre unité, notre fraternité, dans l'objectif d'éradiquer les racines de la violence, le terrorisme, la criminalité et toutes les formes de ségrégation et de l'injustice, et que nous puissions reconstruire un avenir clair et garantissant le bonheur pour nos jeunesses et pour nos futures générations. Amen. Je vous remercie. Amen. Je vous remercie. رئیس جلسه و همه شخصیت‌های حاضر